والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم. الله جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd, al-mukarramun, segenap para hadirin, para bapak, para ibu, sejajar para peleh, para tetangga, sedang sangat badan bola ta'zimin, bil akhas fadilatan mukarram Ki Haji Rafi'i Abdullah, sedang sangat badan bola ta'zimin. Tak ketinggalan fadilatan mukarram Ki Haji Irham Rafi'i, sedang selera juga badan bola hormatin, serta saja para masyayikh, para kiai, para asatid, bini sepuh, tokoh dan pemuka masyarakat, utama ibun dan bapak kepala desa setempat, serta saja setap pembentuk ibun saja najukan badan bola ta'zimin. Alhamdulillah, matur puji ban syukur dan keajunan Allah Subhanahu wa taala, matur sekelangkung dek keajunan Allah. Sekali melebat belas epon ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kulaban ajunan dalam kerepotan kita sendiri kak dinto, masing-masing kulaban ajunan bi ajunan Allah ta'ala ki beri sokonek kesempatan ka aku ya polong benakumpul abangki ben alengki pelataran musalla Siratal Mustaqim yang kita cintai bersama kak dinto dalam acara nak kulaban ajunan saja sepelaan, setetangkaan, seperengan, amolatan, asalamatan, malar mantar terima sampurna bi ajunan Allah. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, tantretan sedaja dua masalah. Ringkas saja puna para ulama. Alhamdulillah saat mangkin kak dinto kulaban ajunan badan situm bulan segak 5 bulan kak dinto terjadi timen situng peristiwa seperti mul janada bulan-bulan selain terjadi situng betatian mulja seperti mul janada kulaban ajunan saja. Bulan Rabi'il Awal, bulan Maulud, segak di dalam bulan Maulud kak dinto lahirakin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malar mantar yang sebagai umat. Amin Allahumma. Lebat kelahir ajunan Rasulullah terjadi Isra dan Mi'raj. Tak kempolan ajunan Kanjeng Nabi Muhammad pas pada nuzulul Quran. Tak kempolan pada ajunan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad wahyuin bi Allah. Tak kempolan ajunan Rasulullah terjadi peristiwa-peristiwa muljanan Islam, termasuk tantretan sedaja. Tak kempolan ajunan Kanjeng Nabi Muhammad kita bersama kenal ke Allah Ta'ala. Kulaban ajunan ibadati orang ajar bajan, ibadati orang Islam, ibadati akhlak, selaki ibadati resmi Allah,
sebini bi Allah Ta'ala ijil babin, selaki bi Allah Ta'ala isharungin, iberi akhlak, ipawanin ke ulama, ipawanin dak kering sepuh, ipawanin dak haga majadi, ipawanin dak haga kakak, alik, teretan, belah, tatangka, sedajana gak dintok berkat ajunan Rasulullah, perjuangan ajunan kanjeng Nabi Muhammad sepantasa sewajibah kelahir Rasulullah minangka rahmat kita sekalian, sepantasa sewajibah kelahir Rasulullah molodin sokoren sarakalen sadakain kesenengin adik kita bersama sebagai umat. Amin Allahumma. Dari Kak Dinto tandretan sedaja alhamdulillah bulan maulud Kak Dinto pun repot kita sebagai umat kanjeng Nabi repot dalam kebagusan. Dan kudu malam tetangga asal akalah do malam boleh didaya jamonjan leku sarasar bersama dan juga kiai bahkan kadang laku bahkan kadang bohor dan ganten kabara kademor kalau kadaja pesan dari para ulama tandretan saja emotin salah situ pesan ruhu Kak Dinto ngiring kulaban ajunan sebagai masyarakat umat ajunan Rasulullah nasbeteh tandretan saja pasepaakin niat panjenengan hadir de onceng maulodan pasepaakin niat panjenengan ketika amaulodan nah atau hadir de oncengan maulodan apa-apa berhakin banyak kadang kulaban ajunan Kak Dinto amaulodan salah alamat, salah karenaan, salah pandangan, salah pangangkeban. Nak remag ya, kadang situ orang Kak Dinto hadir dak mauludan, ketika ion jan dak mauludan, ayo nak ion jan janawu wa amuludah berangkat dari Jombang dengan niat atau bergambaran dak ada sebenarnya pikiran Kak Dinto. Kenapa? Serakalan, fihubbian, gradon, sedekaan, berkat bersama aja. Negeri emoti tandretan sedaja ngereng, sanmesan atau abad amuludan, petepak dak saja berniat sebi ulama isabak keangkui mauludan Kak Dinto. Kenapa? Beragin. Mauludan Kak Dinto benih serakalan nah, mulole epekenga. Mauludan Kak Dinto benih fihubbina. Mauludan Kak Dinto benih berkat atau sedekah na. Mauludan Kak Dinto benih koncengan. Mauludan Kak Dinto tertan bunganah atena panjenengan. Dengakin bunganah atena kulaban aju senang ajunan asal kalau ke Allah hati kita bersama tentang apa? Tentang kalahir ajunan Rasulullah. Ketika tantretan campur Kak Dinto tempat senang atena bunga mesem lacir lenon senang atena ay periksaan di irham teh apa panjenengan mek bunga aduh kiai pas lo bunga ada remah mungkin Kak Dinto bulan kelahir Rasulullah mungkin Kak Dinto bulan turun rahmat dari Allah bunga na ateh seingat Kak Dinto nih kasih kocak mulut tentang berita dan makin Nabi ulama lamba beri cara ba'aban tak mon orang awali teritan orang awliya orang ulama seyatas lalu ikaban tak tapi setingkat kulaban ajunan gelanon orang awam orang biasa di para ulama di para kiai beriin cara beriin jalan kaangkui madangakin kapungana ateh bi Rasulullah angkui madangakin senang ateh di kelahiran kanjeng Nabi Muhammad beri cara apa?
ibri sarakalan, ibri fihubbian, ibri sedekaan, malelok king cukup sesepuh molo Allah seseneng, ibri tongkentong, ibri pun sepulan, ibri pun repuan, sekene bunga, sengoda seneng, sesepuh syukur ke Allah Ta'ala. Anapa? Kalahir ajunan Rasulullah senang atif, bunga na atif, ni kasegojak molodan, malar mater eterema abi Allah, amin Allahumma. Beranakin lain teritaan, beda orang dicampur sa tetang kedua, tetang kesedajaan ya Allah, nonton putrana, yonceng tetang kejelau, yonceng tetang kejubara, ayo nak Maulid Rasulullah terlahir kanjeng Nabi, berangkat dari dalam bunga ate, seneng ate ke Allah Ta'ala, ekengaen aduh tak kengpolan Rasulullah baaban pada musolla, tak kengpolan Rasulullah baaban selamat dari nyempa batu arapa pak tong lamba eja bamaturah bamasepuh Buddha Hindu, ada ajaran, ada Islam, ada akhlak. Ingat kanjeng Nabi ilahirakin membawa rahmat, kanjeng Nabi pembawa hidayat, kanjeng Nabi Muhammad nesar da umat. Pas seneng atina, pas bunga atina, ayo nak kamolodan, dalam kebadan bunga ate, tanpa akhirnya lebat apa? Lebat serakalan, lebat fihubbian, lebat apolong satatangkan, nikapa orang tepat de tucuna molodan. Lain seumpama tentang keselawaan, ayo dong koncenan jelau wakmen monceng molodan. Ketika berangkat dari dalam magalanon, lalu ingat-ingat dek bunga na ate, lalu ingat dek senang ate napa segojak molodan. Kami berangkat di Roma galanon, pikira serakalan, pikira fihubbian. Dari mah ni ke saya pak, ni ke bagus. Tapi motin ni ke kencoma asalawatan dek Rasulullah, asalawatan asrakalan api hubbian. Beramolotan nah, lalu enggak ditok masjid. Menana paoneng kulaban ajunan, pasepak niaga, malu tepak dek kasacana molodan napa mabunga ate, nampak akin sedang ate, nampak akin ganteng ate, lebat lahir ajunan Rasulullah, malar mater eterema sampurna, amin Allahumma. Emotin tantretan sedekah bumbu, apa badana serakalan. Serakalan nih, ya nak berserakalan lagi. Ada pasokan. Amma badana serakalan, otama badana fi hubbi, ni kebab lain pak, ni kesalawat, ni ketikir, ni ketikir ke Allah, malam Rasulullah, mau salawat dan kanjeng Nabi, abahas tentang cerita Rasulullah, ni kebambahasan lain. Molodan segala kaki bunga na ati gulaban ajunan. Timun beda orang asrakalan belum tentu amolodan. Anapa mengak dito para rukuruh, para ulama nekan kita bersama, malai tepak niatnya, malai bagus niatnya, sehingga ikolle tapi salah asrakalan, salah api hubbian, salah asajaja, salah membunga anak-anak kene. Paski senang ateh dek kalahir Rasulullah setelah ikota amolodan, amin Allahumma. Mundak sabuna Abu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki salah satu ulama terdepan. Sabuna saya kalamba dek santren emot abdul. Tapi tahu ya orang sesemak ke Allah, para aulia, para ulama ni kemana molodan bani sekalian setahun. Mereka amunah molodan bani kunco makan bulan Rabiul Awal, bulan molodan meloloh. Bila dia para ulama, para orang wali molodan, jabuna para ulama, mereka amolodan saben tahun, mereka amolodan saben bulan, mereka amolodan saben minggu, mereka amolodan saben hari, mereka amolodan saben jam, mereka amolodan saben menit, mereka amolodan saben detik, mereka amolodan saben detik.
Allah Ta'ala. Anapa? Amal ibadah dari walika dinto berangkat dari syukur ke Allah Ta'ala atas lahir kanjeng Nabi Muhammad, atas nikmat sepaling mulja setoman bi Allah Ta'ala epatorod bebenalangnya. Mereka ibadah ke Allah apa jam sampung ke Rasulullah. Mereka adzikir asampung ke Rasulullah. Mereka asal hormat tamoy asampung ke Rasulullah. Asandalah asampung dak Rasulullah, aserbana asampung dak Rasulullah, agoncana asampung dak Rasulullah, saban melak ketebah asampung dak kanjeng Nabi Muhammad. Reng aulia amoloten salancenga malar mantar oleh barokana amin Allahumma. Teretan amal kene masepak niat king rahaja ajun Allah Ta'ala di kanjeng Nabi Muhammad. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Bisa jadi kalau berajunan ikhina bagi la imtar gamolodan la asratalan karena molodan. Pak, masalah niat ini penting deh. Ibadah serajan kene di Rasulullah cek kene akhir. Di para ajunan kanjeng Nabi Muhammad, para ulama terangakin senajan korokun sekadar nutua kireng posang pada orang yang terlapon dengan keirham talampes ke di temorona meriksa nendak li alik dan ngododan kain mapon dengan keirham gelenon sekadar ngangkat tangan nak nikah tak disegan pon dengan kiai gelenon pak ini kakek sekadar ngangkat ternyata tak mau apa aja habis ke beliau. Ternyata perempuan ilmu ya, enggak bersitung tempat ngiring bangun masalah ilmu, enggak bisa galak murid selanjutnya, enggak bisa banyak ring ngaji dan sama-sama. Encang tamu itu tua kita jenengan, ya Allah kiai sepakat, enggak di matam pada, matur pun lau seumpamana, bangun digirham. Banyak santri ngaji, banyak santri morok, banyak ustaz nyumpang ilmu dan sama-sama. Onen teretan setuju kebagusan sebagai pondok seajar nak kanak ngode segen ngangkang astana ni kemelo sekapir la tahqiranna minal ma'rufi syai'a jene ngene akin kelakuan bagus senajan keng kelakuan kene metepak niat balar mater ederema bi Allah amin Allahumma. Contoh boleh tandretan saja boleh pun rukun apa nah ketika bahas dengan Islam cek ngene aki amal senajan semone sampai antar pasar apa namanya di timur nanti kumpul udah kenapa pasar kumpul dapat pasar kumpul pada bumbuk kosepona cuma akhir ya Allah sekadar cuma cek ngene aki teretan melana saling bentuk dalam kebagusan. Sebuna para ulama banyak amal kene disebut dari mana amal selanjutnya umur ni bapak. Hadis sahih ceritakan di salah satu kutub sita Imam Tirmidzi kabun Rasulullah hadis sahih ceritakan. Sebuna kanjeng Nabi Muhammad salah satu umat ajunan Rasulullah. Pasti ada oning kanjeng Nabi ada salah situng di umat kanjeng Nabi pagi bakal ngatu pada ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika etempang di ajunan Allah keluar di malaikat hafazah keluar di malaikat katabah malaikat rokib ban atid selambak teman nulis selama lanceng umur itunya ala boneka ternyata apa banyak keluar sangang polo sangat buku kebagusan sahabat sedak molodan ya Allah sedak molodan sahabat tetangga iki naudzubillah di amal cuban labak to mana sending labak to mana labungan itu saja tapi ternyata sani buka sangang polo sangat kitab catatan amal selama odi itunya kebagusan ini banyak di Allah Ta'ala lo iterima kapira lo iterima bi Allah. Sepuluh para ulama tuat paling raja bagi nang akhirat tantretan sedaja tuat paling raja bagi nang akhirat ni ketelo kula enak nek dua Allahu alam situng
Salah situ masih telok kak dito tuan paling raja dan manusia pagi nang mahsyarnya ke tempat ketika kita jaga di gopur. Napa? Ketika ngatela amal ibadah sejuang agin lamba bi Allah Ta'ala ada iterima tafa'asroni waja'alnahu haba'an manthura Al-Quran bi Allah Ta'ala lamba sa'ud haji lambak saumroh, lambak semulang, lambak sengajar, lambak sajuang Islam, lambak saceramah selanjang umur, lambak saban kota tangga. Ternyata bi Allah Ta'ala ada iterima sama sekali malar mater pada selamat. Amin Allahumma amin. Situng orang naduk ke Allah deki katela amal ba cepun Imam Nawawi nang sareng kitab Muslim amal kak itu tujuh sad amal bajang ingat barang bentuk tapi jadi kedela arlambak kaki senutu aki kebagusan arlambak kaki saban to dak ring sepona ari amal kaki bajang lemak waktu selama 53 tahun ari amal kaki sa haji kedela sedaja ternyata bi Allah Ta'ala ada dan kadin tok manusia paling berajut wajah ketika amal ada diterima jelas ada arban selamat tandretan salah situ tuan paling raja tua dan manusia mun langatela amal lamba sabun to madrasah ban semacam ada diterima sama sekali bi Allah apa kiai mungkin salah situ amal lo diterima pak mun lo ikhlas betul lamba tabang aku di pondok ke irham kula habis sedekah guru minta pesan dak sedang guru sedang enggak dito entar dak dirham entar dak rofi'i entar dak ke malik aca habis tau kan aban santren kiai abdi na balai mana kiai abdi na balai mana ceu sampung doa ban nyong ona wasiat pulau ngajak ngane ke terakhir pulau mulai dak kamar pulau mulai dak tempat abdi na dikira buka di situ ternyata abun tok tulisan kula dalam kebadan roh ikhlas saya nulis abun tok ikhlas sekali leres apa-apa ketika amal ibadah gak ditolong ikhlas ada ganjar apa anjenengan salat lo karena Allah Ta'ala seumpamana teru alam dak ring sepuh teru alam dak ustaz teru alam dak bala tetangga nyompeng masjid nyompeng pondok nyompeng madrasah aban to tetangga ketika aban lo ikhlas karena Allah maka jelas lo kira pangki amal gak ditok lo iterima bi Allah karena sehingga sanggup kiai lah nak dua kira karena apa kiai ikhlas pas terus kedua sama ya ketia ngapa bayi panjenengan keikhlasan pas usaha oh setetia pengusaha oh setetia ngerti tidak para ulama oh setetia sesepoti saban sama coba jangan patah semangat kan gak dimah umur kan gak dimah usaha kita bersama sepenting dua napa ikhlas hati karena Allah usaha terus jambuin malar mantir pada tegak hajat amin Allahumma ketika bi Allah Ta'ala panggil sangang polo sangat kitab teng situng kitab tabun Rasulullah maddul basar rajana kitab benitung kula kitab Iroma kula bi ajuran salanjengah pejelingan mata sampantar le pikir tasik pajeling kan gak dimah punten semenengan kene ka pagi tung situng buku amal kula bang ajunan sangang polo sangat bikin ngalin to ada terima bi Allah Abi Allah Ta'ala kota apa kok dolim gagakeh jawab di mana sepuntan dengeran leres ajunan kula labak salah ko ngagak ditok kula labak sa amal lo ikhlas kula labak sa abang jangan ni kula labak campuran dan lo sampurna akhirnya apa bi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian riwayat yang terbi ajunan Rasulullah yang terbi ajunan kanjeng Nabi Muhammad niki kota hadis bitokoh hadis sahih ketika gela amal ada amal banyak lo terima bi Allah tuat lengak gak itu keluar bi Allah Subhanahu wa Ta'ala lembar niki ingat kartu penduduk atau lesnapa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tulis nak nikah pak syahadat Abi Allah Ta'ala kali dia subhanallah
Pabolong boleh, sangat bolong sangat buku malaikat amal ibadah boleh. Lo tempeng biar sepuna para ulama nang sarang hadis ketika tempeng gelenon kala berdek tulisan asyhadu an la ilaha illallah. Sekenapa ketih sebab etere pada amal seasal bi Allah taala itolak balar mantir etere ma'akabi bi Allah. Amin Allahumma. Di ulama iterangakin na bapak ni ke ore lambe sa amal ibadah banyak lo ikhlas. Beli sepangeran bersitung amal sekadang lo lesoh keng sekadar ngocak la ilaha illallah, keng sekadar selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keng sekadar nutuakin reng bosan, keng sekadar acumaki orang, keng sekadar nolongi tetangga. Ketika ikhlas bisa jadi raja pengarep jadi sebab etere pada amal setolak bi Allah taala Nabi Rasulullah reng cek ngene aki amal bagus sajen kene apa-apa sebuna para ulama punya amal jeraje diterima bi Allah asbab kelakuan sekene seikhlas malar manter kepada kita bersama diterima kabeh bi Allah. Amin Allahumma. Oh dikasih pertama tantretan sedejah emodin ikhlas ateh pasepak niat entar dek molodan niat apolong sebelan sepetangkeun mak dengakin kesandangan lebet lahir ajunan Rasulullah sekak dimah dek remeselok senang ateh kanjeng Nabi sajen cinyelametake panjenengan dek remeselok pandangan ateh Rasulullah sabri akhlak Rasulullah sabri hidayat Rasulullah sebeda pak untuk payai ustad sahabat kita bersama alar materi aku sebagai umat. Amin Allahumma. Nomor 2 terakhir mana Pak Emodin orang entar dak moloden bener namung bunga ateh orang entar kamoloden bener namung sedekah orang entar dak moloden bener namung gelenon alun bolong saledangkeun Emodin teretan salah sintung faidah moloden sahabat balik beaben nambahin lebur dek Rasulullah nambahin cinta dek kanjeng Nabi Muhammad lebat napa lebat merangakin sajaran Rasulullah lebat merangakin sifat kanjeng Nabi gak dimah si hubbi kiai dek sifat Rasulullah serakalan pancenan mulia Nabi salam asrokol badruh sifat Rasulullah. Memang ketika kita merang di kamololo pak mojak saking yoba cak matura biar ngakim mololo akan timbul cinta sedalem nang ateh mula bada cinta sepak ada Rasulullah ambek syafaat kanjeng Nabi pagi nang akhirat. Amin Allahumma. Melana perjuga sena biar ngakim akhlak kanjeng Nabi Allah taala nyoro dak bulaban ajunan toro Rasulullah kalepurin bareng sekeleburi kanjeng Nabi lakonin bareng selakonin Rasulullah berhakim jabuna para sahabat tantretan sedaja kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu wa tu'akaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman berhakim sabuna para sahabat Rasulullah kak dintok monasarena nyabe pak depan sekanan bener pepe sekanan mana pak Rasulullah mun alomampa jauh ketika istirahat malam ya lebih sahabat mun istirahat ki korang jauh ke sepuh istirahat kedua karena kanjeng Nabi rombongan mun alomampa istirahat keluar teman Rasulullah tentara nyabe ontah nyabe jaran ban semacam Rasulullah mungkin tangi dak sepuh kata manasaren nak nikah mereng kanjeng Nabi abang talan dak lemang tibi nganikah berita tapi mun lapara dak sepuh sa istirahat Rasulullah jalan asaren nganikah baca kalan kana ngarito mereng kacir mereng kana kanjeng Nabi nganikah isabakin dak teh nganikah dak tanah tapi Rasulullah ketika asaren ada lemang nganikah kanjeng Nabi Muhammad manasarena mustah subhanallah tolo bolo telo alhamdulillah tolo bolo telo Allahu akbar tolo bolo empat emjin kanjeng Nabi lo manasaren mun kilo maca tabarak tabarakalladzi biyadihi al-mulk surat tabarak
Sebelum kanjeng Nabi hiyal mani amin adabil qabr. Surat tabarok kadito senyega dak mungkar nakir nyiksa mayit kuburan mah. Bila bacaan lagi ya toren sepenting ke atas maghrib sebelum asaren, pada maghrib, pada isya, gol sangat nas bolo dan badan. Orang yang di amalan tabarok ada mungkar nakir lo kira masuk ke kuburan nyiksa malar mater selama disiksa kubur tapi amin Allahumma. Rasulullah menasaren mesti nggak nikah. Asal berat nikah. Nabi saya mau pulhu sekalian, pul a'udzu birabbil falaq sekalian, pul a'udzu birabbin nas sekalian, baik serepoh. Baik kosokakin sebetulnya. Jabuna Siti Aisyah kadang kok sengosokakin betul Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad paling ekleburin wa kana ahabbul fawakihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rutab wal bittih. Kanjeng Nabi kadito buan paling ekeleburin bi Rasulullah napa pak ar-rutab napa rutab kadito para ibu mitena korma kormon ki abar meten bekoneng engak pacar gak disebarna engak kenyor geding nika korma burle bura ajunan Rasulullah wa illa secara umum Kanjeng Nabi Muhammad seneng dak bungkana korma dak buana korma Kanjeng Nabi Muhammad korma paling ekeleburin korma ajwa. Orang yang sepaman ke Mekah ke Madinah, orang pak korma ajwa, Madinah ikocak kurma Nabi, malar manter ke Pak Agapi, amin Allahumma. Amin. Kanjeng Nabi ada buakin mantasobba habis sab'i tamaratin ajwatan, lam yadurruhu fi dalikal yaumi summun wala sihrun. Siapa apain? Sadar petong bulir korma ajwa kiraku, petong biki. Kira kodaer ala rik sebelum ada air nasi sebelum minum kopi terkoma ajwa galur petong biki tabun Rasulullah seher racun roger mempang goreng itu hadis sahih. Kanjeng Nabi Muhammad selasi tong buan sekelai buri ajunan Rasulullah bitih napa bitih khirbis napa khirbis melon di ale buan sekelai buri ajunan Rasulullah. Salah situ buan saya kelebur Kanjeng Nabi Muhammad hab napa hab sabangkah. Kanjeng Nabi juga lebur dak kewabuan tuba napa tuba labu lamba zaman Rasulullah ekabai campur farid campur para sahabat wa kana habbut tu'ami ilaihi at-tarid paling senang ada eran Kanjeng Nabi farid napa farid lamba irham bi kaikonah bikin Rofi'i, bikin Tobroni lamba, napa? Mau maknain, emangnya bergedil. Wa illa bergedil benih farid. Tapi kiai lamba lo nemu makna karena terjen nasi ini keada matura ba. Lamba mau ngabai farid ngagak dito. Ngalak gelun bolo, seaing, ebrin teking, ebrin tumba, ebrin kentang, ebrin labu dalam. Ikabai sayuran. Pai pelapain lamba zaman Rasulullah ada saang ada capit ada pelapa lengkap ada napa buja buja wal hasil pelapain ya perlu mengabai para ibu gabai pelapain kuah nih togel ingat rawon ingat sok pada kira hubus napa hubus kak dito beras gandum saya gabai roti roti banyak ikut tuku mele sampian roti ni kay pancor era berak pai sahabat dak bereng pai selenen kuah gele ni kay kocak farid ni kata eren sekeleburin ajunan Rasulullah bahasa kona kocak futtah atau kocak fattah. Kanjeng Nabi Muhammad paling senang ada enoman napa wa kana habus sarabi ilaihi labana wal asala eren enoman paling kesenangan di Rasulullah matuh oleh susu. Kanjeng Nabi ada laban susu kacang campur air di Rasulullah. Kanjeng Nabi ada air berarti tolong kali denom sabe Kanjeng Nabi makan sengaja hanya ada tepang ngenom. Kenapa artinya sehingga ketika napa ngenom pak hanya apa kegelanon sebelum para ulama takut orang ini keluar dari kain membaci orang yang sesampingnya. Pesan ajunan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad tak dintok menadaer loktoman tujuh meja. Kanjeng Nabi loktoman makui bereng. Kanjeng Nabi loktoman ada lakui kursi. Rasulullah ada tubuh panjenengan gelanon alih kingat ni kebak.
Aku mana apa lambat aku sufro zaman Rasulullah kolek seekera lah kenapa enggak talam enggak bisa makin dirhamonen pondok Mekah anak sufro saya keluar plastik makin sufro di plastik mau lambat dikolek Kanjeng Nabi mana ada kui telok giriki karena saya ada bani nase lambat zaman Rasulullah ada nase teritan sebada beras gandum cabur Siti Aisyah engkau lo andi gelengan tombol tetangga selain mau tetangga selain ngakui beras gandum pai kabai rote lah ganteng pote bersih kagak tahu ya rote siapa Rasulullah sakemagi nalte bakti Kanjeng Nabi Muhammad lo toman kenyang telu hari turut Rasulullah wala rote saya kabai beras gandum kadang ada bi daging kadang ada bi korma kadang ada bi cukai zaman Kanjeng Nabi kagabai dari apel seetorot Kanjeng Nabi dear nalika Kanjeng Nabi mana dear kadang empat kadang lemak geriki mana bahasa dear Rasulullah mana dear pak lo asen bulan galanon bareng secekak geriki meninggal Kanjeng Nabi dear Kanjeng Nabi aja buakin barokah mengtereng sampian badan buter terakhir artinya ada remah mana dear abi mun banyak gelu kiai cek buang bagi keraji gelanon sabak bu cek buang deer napa lo deer bagi tetangga napa ada anda bagi adem bagi hewan amai bunga gak ditok nikah haram uang deeran teritan Rasulullah lo paman nyelat saka deeran sama saka alik jabun Siti Aisyah ila sahahu akala monterwa deer bi Rasulullah Kanjeng Nabi lo gosokan deer Kanjeng Nabi lo nyelah sehingga dia laki bubuk sehari semalam sama sak teki dapat ada bola banajuran orang ria pasana perli ada orang nyaman cek sini kebak Kanjeng Nabi lo teman nyelah deeran Kanjeng Nabi mana deer sebarang sekut setebun sahabat togul toot nanikah ikut tujuin tangan soko segacer soko sekanan yang tak nanikah Rasulullah Kanjeng Nabi kadang ada tojuk Robi Firli king soko sekanan etampi akidah sekadir ngadika Rasulullah kadang ada jelas julus al-iqa tojuk iqa napa iqa ngadika tojuk dah tongkat dua sedemikian ngadika Pak bismillah ngadika dengan Rasulullah ngadika artinya pada mana sahabat Kanjeng Nabi ajawain tojuk ada dalam kebadan lagi sepak rapat nyaman tenang apa abi banyak bola Kanjeng Nabi mesen sehingga wajar dari telok sapar telon deeran sapar telon aeng sapar telon hawa ini sehat Rasulullah paling saenak para penyamara Kanjeng Nabi Muhammad ketika ada gak dinto mau tasbih mau subhanallah deeran saya stane sanjing Nabi sahabat heran tapi Kanjeng Nabi mana deer daging pada tolong lebih saya bapa eka alak gelanon tolang sebelah daging nahsan ngadika Rasulullah Kanjeng Nabi mana deer aing nyari tempat bibir rajina mun rajina deer gak ditok Rasulullah bibir mungkin sahabat gak ditok juga Kanjeng Nabi Muhammad kadang lampat daging Siti Aisyah deer di ajunan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad daging paling yang kesenengin soko ada dua embe beli katan jangan matura Rasulullah tantretan saja paling lebur dari Kanjeng Nabi Muhammad lampi komis napa komis sealengan ala air dua ala air situ alengan dua nggak saya kui sampeannya komis sapinya mana lampi ini kesempatan lebur di Rasulullah lambat sahabat pada sangat kui ngaleka pada sangat kui kain situng tabur si Abdullah Tabwan lambat sebagian di sahabat wandi lampi ba saya yang kui lembaran situng kain situng ngaleka sampai ke ibu di pas di kanan ebe kacer sedi kacer ebe kanan pai talen ya pas air ini ke sebagian di sahabat angku ya Kanjeng Nabi pada senang gamis ini gamis wanita tapi gamis Rasulullah pada ikan pokang dan apa sekekel ekocak lampi top jangan matura atau Kanjeng Nabi ngandurakin abarna pote Kanjeng Nabi juga lebur dabarna koneng jabuna sahabat wa kana ahabbul alwani ilaihil hudrah pernah paling keleburin Rasulullah hijau manika pernah paling keleburin ajunan Rasulullah Kanjeng Nabi juga senang rida manika pak selendang saya tunggu Eki Habib nih
Rasulullah ridaan kanjeng Nabi kain hibarah. Napa hibarah? Kain rida saya gagabay di Yaman. Ridaan Rasulullah aliris. Kanjeng Nabi Muhammad kata ajubaan. Kata kanjeng Nabi Muhammad asompuan asurbanan. Rasulullah ni sandalan ni sepatu. Kanjeng Nabi Muhammad asalloan. Salloan Rasulullah lebih disitung tapi si akui kan situng. Kanjeng Nabi salah situng salloan tegabay di perak kapiat oleh Muhammad Rasulullah. Pada soratan gabay stempel. Salah situng di salloan Rasulullah betul bukan nafasuhu habasyian. Betul kak dinto betul dari Habasyi. Kadi Habasyi jabuna para ulama Yaman. Betul Yaman saya akui Rasulullah. Betul apa? Betul jaza. Pamonda Mekah atau latanya dak golongan kok terus betul jaza. Demi keluar. Niki jenis saya akui Rasulullah. Jabun Imam Nur Hajar mau tak kalir bernana celeng di atas sapote. Niki betul saya akui Rasulullah. Kanjeng Nabi melaksanakan sahabat tegang tek sekacir. Betul lah sahabat ke dalam nak nikah. Kadang sahabat nak tegang sekanan. Betul nak juga sahabat di dalam nak nikah. Rasulullah kepada sahabat lebih menawan dan lebih ratin ketika sabdan celing bulan purnama. Kanjeng Nabi Muhammad wa kana azharul laun murung goleng sedap pina. Kanjeng Nabi Muhammad ajang buat tebal. Rasulullah so tepe so sampai dapat dak rame dengan bibir. Cebuna sahabat kanjeng Nabi paling lacir manusia. Mesam melolo lo paman tukah, lo paman laknatan, lo paman waktu wajan, lo paman angkat suara Rasulullah, lo paman tukah karena abang tibi nyapor ada manusia. Ini akhlak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setukah ketika agama ganggu, ketika agama ini unik, pun Rasulullah tukah. Walam yakun liwadabihi ahadun. Ketika kanjeng Nabi tukah ada dengan sahabat mampu. Kanjeng Nabi gak nentok tanteretan geranon rambut lanceng celeng rojilas asy'ari. Napa rojilas asy'ari? Agelombang segone lo obat kecuali belasan lo sampai 20 lambar. Kanjeng Nabi mau nasoro ke kanan di kacir epoka dua. Tapi Siti Aisyah engkau matela ada penyak bisik saat lirap epoka dua rambut Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad ketika epoka dua kadang rambutnya dapat ke besantaran. Kadang lebih kopeng ben bau, kadang ngelet sampai ke bau dah. Kanjeng Nabi Muhammad asoroi, kanjeng Nabi Muhammad aminnya betul om ke aminyaan. Jabun sahabat sampai pelonor om. Jabun Sayyidina Jabir, engkau nekuk sopra paling ganteng, engkau nyium minyak paling om, engkau lo nemu barang selembuan di astan Rasulullah. Ka'annama akhrajaha min ju'nati abtar. Astan Rasulullah seakan-akan kipuri angkat dari bentana minyak. Jabun sahabat mau jalan dengan lorong, cekak baunya telo hari telo malam. Enggak kadin tok Rasulullah kisah dengan minyak apa sih aku kanjeng Nabi? Minyak saya kelebur Rasulullah pertung misik. Minyak saya gabai di perlon gedeng benderana. Nomor 2 ambar, jangan motor minyak Hajar Aswad. Minyak saya gabai dari otak cukup mundung. Nomor 3 ikan minyak Rasulullah. Mana apa gak dinto minyak saya gabai dari Kaju Gaharu Kalimantan. Nomor 4 minyak kanjeng Nabi Al-Fariyah. Napa Fariyah? Kampung Pacar. Nomor 5 Al-Fariyah. Napa Al-Fariyah? Al-Fariyah Kampung Jelimah. Rasulullah aminyaan betenar om. Kanjeng Nabi mau coba kalak di sahabat di keraup. Kanjeng Nabi mau kerak kalak di keraup di sahabat. Kanjeng Nabi mau kunteng repuh rambutnya. Kanjeng Nabi mau untuk ada air kekar ke tanah kalak di sahabat. Sayyidina Khalid surbanai si rambut Rasulullah. Ikhabai cimak warna perang. Kanjeng Nabi mau cukupi sahabat ngeter sahabat. Ada sahabat bengal acelik rerai Rasulullah. Kanjeng Nabi beri kegantengan secampur bi wibawa. Lain bi Nabi Yusuf alaihi salam beri kegantengan wibawa sabone sia kesana celik reng bine banyak reng bine kita kudu bentero. Amma ada Rasulullah sedajana cungkal ngadeka ba. Bemeter. Kecuali Apollo Nabi ahabbah pasangan dak kanjeng Nabi Muhammad. Ajunan Rasulullah para lemampa lo ikan set. Kanjeng Nabi paling senang dari sepuh bini sewa tua kampung. Kanjeng Nabi senang juga dan anak-anak gene. Rasulullah susah sampai bisa senang anak-anak gene.
Kanjeng Nabi hormat dak tetangga. Terakhir emoni tandretan sedaja Rasulullah kadito mon maki sahabat bunga teku assalah kai tonton ni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mon nemu baru sosa Rasulullah. Kanjeng Nabi lo tomatu tinggal nikah. Kanjeng Nabi asyara bi kaffihi kulliha ada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mon yolok sahabat atau lebih betul. Rasulullah dengan tak ada pas dengan kebudi juga. Kanjeng Nabi mana mampu ada jamba-jamba Rasulullah janji ada tiap kita bersama nang mahsari kaimah ete pengamal ikon lana Kanjeng Nabi ete malar mantan apa kia sada jaban Rasulullah amin Allahumma lemak menusah ete Kanjeng Nabi sengalah lemak orang ni tak kuba muljakin mentera oleh sama ada Rasulullah nomor situng kata orang Kanjeng Nabi Habib biipah palain menusah nikah ikadaran Rasulullah. Nomor 2 ring sepoi kampung nikah po sepoi ikut teh maki benih guru dah maki benih ustad maki benih belu dah ketika ring sepoi kampung palain li alik muda sengak palain aki mereka. Nomor 3 saya tetap di ajunan Rasulullah pemerintah si adil kalaupun RT RW sampai ke presiden ketika adil wajib hormat ba'aban. Nomor 4 sewajib saya bertorok di ajunan Kanjeng Nabi Muhammad pasirah orang sengaja di kebagusan para kiai di kampung panjenengan para ustad di sana panjenengan guru SD guru SMP guru SMA sudah wajib hormat tentang Kanjeng Nabi bertorok dan kita bersama. Terakhir sebagai hormat di Rasulullah ring tua senga cek ngangkaan suara tekian di bapak benembu senga walakan herhuma cabut tekan ring tua sedua pancen dengan terus selamat hormat ring sepuluh dua ada setapak sokoh eswarkan Allah Ta'ala ikan di orang sebengal ring tua dua terus selamat orja akhir ring sepuluh dua ambek syafaat Rasulullah malar mantan iterima bertepada kita bersama amin Allahumma. Para bapak para ibu tandretan sedaja sampurna kalau parapat tak dintok sebisa yang terakhir pesepak dia tengah mauladan angkui akhlak Kanjeng Nabi Muhammad ambek syafaat baki nang akhirat amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. La tada' fi majlisina ya Allah dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la saghiran illa rabbaita wa la maridan illa shafaita wa la ghaiban illa radadta wa sallamta wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa jami'a ma a'taitana sadaja pangeran musallana sadaja ya Allah sawara sadaja ya Allah babarika ajunan sadaja ya Allah sawara Allah maja'na wa iyyahu fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anil wa di'aynin wa dibaghin wa di hasad wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah maja'na wal hadirina wa auladina wa dhurriyyatina ya Allah fi hifdika min syarri kulli dhi syarri kulli dhalimin wa haqidin wa makirin wa ghasibin wa sariqin wa muhtasibin wa qaridatin wa hadidatin wa bala ya arhamar rahimin. Allah maj'alna ya Allah min ibadika salihin. Allah maj'al jami'a ma ataitana min hadhihi al-musalla wa hadhihi al-abar wa tilka al-abar wa tilka al-uyun Allah maj'alha uyunan mubarakah subba 'alaiha al-barakat ij'alha nafi'atan lana wal muslimina ka'fa ya arhamar rahimin ij'alha nafi'atan lana wal muslimina ka'fa amma daiman ya arhamar rahimin wafiqna lil khairat waj'alna min ibadika salihin warzuqna rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan fihi la yu'adzabu alayh warzuq haula'i al-aba wal ummahat birra awladihim hatta taqarrab bihim a'yunuhum ya arhamar rahimin waj'al awladana ya Allah qurrata a'yunin lana yaumal qiyamah fid dunya wa fil akhirah ya rabbal alamin. Pangeran beri akhir bagaimana kusa pengabektian anak foto
يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بأسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur serkat ya Allahumma sholli ala Muhammad.